تو شروع کر دیے دلی کا فساد ہوا تو زمین کا جہاد. ارے کیا کیا بھائی, یو پی ایس سی کا جہاد, لینڈ جہاد, اور پھر آپ کا کورونا جہاد, اب شروع ہوا لو جہاد. یہ لو جہاد کیا ہے؟ نہیں, ان سے شادی نہیں کرنا. ارے بھائی صاحب, آپ کون ہوتے جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ کرونا ہوا, دنیا میں واحد سیاسی جماعت ہے بی جے پی جس نے کرونا کو کلمہ پڑھا دیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی کورونا کو بھی بی جے پی نے مسلمان بنا دیا. کورونا جہاد. مگر جب دیکھ لیے کس پہ الزام لگانا, لگا دو داڑھی والی, لگا دو کوئی برقع پہننے والی خاتون پر, ان کی وجہ سے پہنچا. یہ بیماری میں بھی نفرت. اب کیا امریکہ میں بھی کورونا جہاد ہوا, اٹلی میں بھی کورونا جہاد ہوا, اسپین میں ہوا, امریکہ میں ہوا, مگر نفرت کی سیاست پھیلانے کا کام یہ بی جے پی کی طرف سے ہوتا. اور یاد رکھو, تم جو کچھ بولو گے دلائل کے ساتھ جواب دوں گا. میں کوئی ایسا رننگ نہیں کرتا ہوں. میں قانون کے دائرے میں, دستور کے دائرے میں, ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر تمہاری دھجیاں اڑاتا ہے اور اڑاتا رہوں گا انشاءاللہ. ان کی سازش کیا ہے کہ نفرت پیدا کیا جائے, نفرت پیدا کیا جائے, ڈر پیدا کیا جائے. اب آپ دیکھیے, بہار کا اسمبلی الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر شروع کر دیے لو جہاد کے اوپر ہم قانون بنائیں گے. وہاں پر بھی میں نے کہا اب یہاں الیکشن آیا, نہیں لو جہاد پہ قانون بنائیں گے. ارے پیارے, یہ لو کے ساتھ جہاد کہاں جاتا؟ لو از لو, یہ جہاد کہاں سے آ گیا؟ ہاں, اگر کوئی یہ بولے نہیں محبت کے لیے میں جہاد کروں گا, میں تیار ہوں, مگر لو جہاد یہ کہاں ہے بھائی صاحب؟ یعنی بی جے پی, کرونا ہوا, دنیا میں واحد سیاسی جماعت ہے بی جے پی جس نے کرونا کو کلمہ پڑھا دیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی کورونا کو بھی بی جے پی نے مسلمان بنا دیا. کورونا جہاد. ارے کورونا جہاد تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے نہیں, کورونا ان لوگوں نے کورونا جہاد کیا. ارے پیارے, بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ کورونا سے سب متاثر ہوئے. اس کورونا سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے. اس کورونا کی وجہ سے 80-90 لاکھ لوگ بیمار پڑے, مگر بی جے پی نے کیا کہنے, کورونا جہاد. ارے تبلیغی جماعت کے اوپر نشانہ مار دیا کہ نہیں ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اب ہوا کیا, ان کی جھوٹ کو اورنگ آباد ہائی کورٹ, ملک کی مختلف ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان پر غیر ضروری جھوٹا الزام لگایا گیا تھا. یہ ان کی وجہ سے کورونا نہیں پھیلا, ان کو خامخواہ جیلوں میں رکھا گیا, ان کو مصیبت اور مصائب میں, مشکلات میں مبتلا کیا گیا. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مگر جب کورونا کو, کورونا جہاد کے بارے میں یہ کہہ کر بدنام کیا جا رہا تھا اقلیتوں کو, وطن عزیز میں اگر سب سے پہلے کسی نے آواز اٹھائی تو مجلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھا کر کہا کہ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو, کورونا کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں, یہ مرکزی حکومت کی غلطی تھی کہ جنوری میں معلوم ہو گیا تھا کہ کورونا پھیل رہا ہے, تو ہمارے وزیر اعظم, ان کی حکومت اتنی ماشاءاللہ عقل مند ہے کہ مارچ میں آپ نے پورے انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کیا. 30 جنوری کو پہلا کورونا ڈیٹیکٹ ہوا کیرلا میں, باہر سے اتنی آیا تھا. اس کے بعد 8 اٹلی کے لوگ آئے, ان کو کورونا نکلا. مگر جب دیکھ لیے کس پہ الزام لگانا, لگا دو داڑھی والے پہ, لگا دو کوئی برقع پہننے والی خاتون پر, ان کی وجہ سے پہنچا. یہ بیماری میں بھی نفرت. اب کیا امریکہ میں بھی کورونا جہاد ہوا, اٹلی میں بھی کورونا جہاد ہوا, اسپین میں ہوا, امریکہ میں ہوا, مگر نفرت کی سیاست پھیلانے کا کام یہ بی جے پی کی طرف سے ہوتا. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی, میری تقریر ختم ہوئی تو کل شام میں 9 بجے تک پھر ہمارا نکاح ہوگا کشتیوں بیٹھ کر. یہ انہوں ایسا بولے تھے, دیکھو ایسا پھر سے بولے. ہم 4 کر سکتے, ایک میں ہی پریشان. مگر ٹی وی پہ بیٹھے کیوں بولے؟ بولنا بولیں گے. اور یاد رکھو, تم جو کچھ بولو گے دلائل کے ساتھ جواب دوں گا. میں کوئی ایسا رننگ نہیں کرتا ہوں. میں قانون کے دائرے میں, دستور کے دائرے میں, ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر تمہاری دھجیاں اڑاتا ہے اور اڑاتا رہوں گا انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کورونا جہاد, اچھا وہ ختم ہو گیا تو ایک دیوانہ بولا یو پی ایس سی جہاد. یو پی ایس سی جہاد یعنی جو بچے آئی اے ایس آئی پی ایس لکھ رہے ہیں, بہت محنت کرنا پڑتا. 6 مہینے ان بچیوں کو دن میں 18 گھنٹے پڑھنے کے بعد وہ آئی اے ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں کوالیفائی ہوتے. اور کتنے کوالیفائی ہو رہے؟ 2%. نہیں, یو پی ایس سی جہاد. ارے کہا یو پی ایس سی جہاد. اچھا پھر وہ ختم ہوا تو شروع کر دیے دلی کا فساد ہوا تو زمین کا جہاد. ارے کیا کیا بھائی, یو پی ایس سی کا جہاد, لینڈ جہاد, اور پھر آپ کا کورونا جہاد. اب شروع ہوا لو
लव जिहाद। ये लव जिहाद क्या है? नहीं, इनसे शादी नहीं करना। अरे भाई साहब, आप कौन होते? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अगर कोई इश्क कर लिया, लोग समझाते, देख मियाँ सही नहीं कर रहा, समझ जा। उन्हें बोलता नहीं सुनता, मेरे को, मैं दीवाना हो गया, अंधा हो गया। समझाते लोग, देखो ऐसा नहीं है, नहीं सुनता, कर लेता। क्या करते आप? जितना समझाना है समझाते, इसलिए बोलते घर की तरबियत अच्छी होना। बाज लोग रहते, भाई क्या कर सकते उनको आप? मॉडर्न किस्म के रहते, हीरो किस्म के रहते, मजबूर नहीं, अब हम कानून बनाएंगे। ये कानून हमारे मुल्क के आइन की दफा 21 के खिलाफ। आप किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। मुझे भी बात सीधे पसंद नहीं है, मगर कानून है। अच्छा, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट खत्म कर देते आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिविजुअल चॉइस, इनफरादी पसंद अब फंडामेंटल राइट है इस मुल्क में। क्या है? इंडिविजुअल चॉइस, इनफरादी पसंद किसी भारत के रहने वाले के फंडामेंटल राइट है। आप बैठ के तय करेंगे आरएसएस की शाखा में इन्हों किससे करते नहीं करते। लव जिहाद, अरे क्या क्या कर रहे। अच्छा, पूरे कोरोना और कोविड की वजह से करीब 15 या 14 करोड़ नौकरियां चले गई। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, मैं अब जो जुमला कह रहा हूं, क्या कोरोना की वजह से गरीबी में इजाफा नहीं हुआ? क्या कोरोना की वजह से आमदनी कम नहीं हुई? क्या जिसके पास अगर कोई महाना 10,000 रुपए कमाता था तो आज वो 4,000 3,000 कमाने के लिए तड़प रहा? कहीं पर भी कुछ कारोबार नहीं है, ये हकीकत है। और जब ये लॉकडाउन हुआ था, मैं ही था, मैंने आर्टिकल लिखा तेलंगाना टुडे अंग्रेजी अखबार में कि नरेंद्र मोदी ने ये लॉकडाउन किया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आइन के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से कहा था, मत मानिए इसको। लॉ एंड ऑर्डर रियासत का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है आइन में, मगर हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं सुने। नहीं नहीं, करना है करना। अरे मेला मत सुनो, आप फैसला करो कब बंद करना है, कब खोलना है। उन्होंने दिल्ली में बैठ के बोल दिया बंद कर दो हैदराबाद को, तेलंगाना। उनको क्या मालूम हैदराबाद में क्या हो रहा? जो दिल्ली में बैठता है उसको क्या मालूम मल्लेपल्ली में क्या हो रहा है? जो दिल्ली में बैठता है उसको क्या मालूम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? बंद कर दिया आप। ऐसा बंद करे कि पूरी माशियत बर्बाद हो। आप मेरी इस बात को याद रखो, 2 साल लग जाएंगे हिंदुस्तान की वो इकोनॉमिक पॉलिसी या जो भी है माशी जो हालात थे, 2 साल तक यही बर्बादी रही। मगर क्या है, इनको नौकरियां चले गई, तनख्वाहें देने के मौक़िफ़ में नहीं है। लोग अपने दुकान से, कारोबार से नौकरियां निकाल रही हैं, मगर बीजेपी को क्या है? लव जिहाद, कोरोना जिहाद, यूपीएससी जिहाद। अरे नौकरियां दो ना, इतने नौकरियों की बात नहीं, नौकरियां देंगे। ये इनका मकसद है कि ध्यान बटाओ, पब्लिक का ध्यान हटा दो। इनकी नाकामियों का जब हम जिक्र करते हैं तो टीवी पर बैठने वाले बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। इतना तकलीफ में आ जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इसने हमारे बाबा को, पापा को कुछ बोल दिया।